three, go! Iba-iba. Happy birthday! Iba-ibang person, ganon? Ayaw niya na lang. Ano ba picture? Sige kasi dahil pagbasabasahan natin yan. Picture ba picture? Puro practice. Jeje mo naman na. Okay. Picture pa picture. Picture, picture. 1, 2, 3. Ayun, sabi ba? High-tech. 1. So, sobrang high-tech. 1, 2, 3, picture. Yay! Habang! Blow na yung kettle. Ito yun? Apo ma'am yan. Yan si ma'am, di alam mo. Hindi niya alam ang cellphone niya yung Ano cellphone. kayo ma'am dyan? Palit tayo. Ayaw! Hindi ma'am, ito lang. Cellphone niya yan. Okay. 1, 2, 3. Dun, dun, dun. Blow na! Sabay kayo, Nay. Pero sabi, Nay, ano pa? Ay! Wait. Oo nga. Ikaw lang. Ano si Rani? Ikaw muna. Sige, sige, Nay. Sige, Rani. Speech ka muna. Iiyak ka lang. Iiyak na! Kenny Rogers. Sponsors like Kenny Rogers. Juice, Kenny. At yung sa mga volunteers. Yay! Ibo? Maraming sa pamilya ni Richard sa inyo. Sa lahat ng magpapasensya sa amin sa Ay, wish. Wish ko lang, Nay. Yan na, kayo iiyak. Hindi, iiyak. Salamat sila sa inyong lahat. Lalo lang no, si Ma'am na naipapagay mo. Salamat sa... wala po yun. Sige, Nay. Ready, ready. 2, 3. Okay. Kuya naman, kuya. 1, 2, 3, blow. Okay, kailan na!